आप लोग हिंदी समझते हो आप? हाँ, इसीलिए आप लोग का जो इस्तेमाल मिला है। इस्तेमाल का अनुमान यही है कि हर घर में जो है हदीस का तालीम होना चाहिए, और हर घर में जब तालीम होगा ना तो हर घर में नमाजी बनेगा। आपका बच्चा लोग के अंदर कुरान हदीस का मोहब्बत आए। आप लोग का बच्चा लोग को फिर मेहनत नहीं करना पड़ेगा कि नमाज पढ़ने के लो, माँ बाप का बात मानो। आज बच्चा लोग माँ बाप का बात नहीं मानता, इसलिए कुरान हदीस नहीं जानता। बाप कुछ कह रहा, बेटा कुछ कह रहा, बाप इधर बुला रहा, बेटा उधर बुला रहा, इसलिए कि दीन नहीं है। अल्लाह को नहीं जानता, रसूल को नहीं जानता। जो अल्लाह रसूल को नहीं जाने वो किसी को नहीं जानेगा, है ना। इसीलिए अल्लाह रसूल को जब जान लेगा ना तो सब काम ठीक टाइम पर सही सही करेगा। तो आप लोग तो यहाँ पर जितना है सब इरादा कीजिए कि हम लोग अपना अपने घर में ये किताब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। 5 मिनट भी हो, 10 मिनट भी हो, और हम लोग एक थोड़ी देर हम लोग को दीजिए। 3 दिन का हम लोग एक जमात कर मेहनत करेंगे। अगर आप लोग में से हो जाइएगा तो ठीक है, तो आप अपने घर से कोई अपना बेटा बहू को दे दीजिए। नाती है, नाती के साथ नानी चले जाएगा, दादी पोता चले जाएगा। इस तरीके से खाला फूफी ये सब के साथ भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि बहू नहीं है तो सफ़र नहीं कर सकता है। 18 महिला सामाजिक মাস্টারদের জমা বেরোনোর কারণ হচ্ছে এই যে বারবার আমরা এখানে চিন্তা করি মেয়েদের যদি তালিম হয় বাচ্চা তৈরি হবে, বারবার মেয়েরা তৈরি হলে বাচ্চা তৈরি হবে, আর মেয়েরা যদি তৈরি না হয় বাচ্চা তৈরি হবে। ওই যে ইংলিশে পড়েছে, ইংরেজি টাটা বাই বাই শেখাচ্ছে, আসসালামু আলাইকুম বাড়ি থেকে বেরোলে আসসালামু আলাইকুম, ঢুকলে আসসালাম। তাহলে এগুলো শিক্ষা দিতে হবে, এগুলো শিক্ষা করে দেখা যাবে মা বোনদের কাছ থেকে আসবে। এই জন্য আমাদের মা বোনদের মাস্টারদের জামাতে বেরোনো জরুরি আছে। আমরা চেষ্টা করি যে আমাদের মা বোনরা দেবে, এগুলো হেদায়ত আমরা আল্লাহ, আমরা হেদায়ত দিচ্ছি না। আল্লাহ কি বলছে? আল্লাহ কোরআনে বলছে তোমরা চাও আমি দেবো, তোমরা চাইতে চাইতে চাওয়ার মধ্যে জিনিস জানতে হবে আমাদের, চাওয়ার মধ্যে না না জানি আমি দরখাস্ত লিখবো, আমার মন্ত্রী হবে পঞ্চায়েত, আমাকে দরখাস্ত লেখা জানতে হবে, সেই পদ্ধতিটাই কাটবে। আমি দরখাস্ত লিখতে জানানোর পরে না অন্য কাজ হবে পঞ্চায়েতে। দপ্তর হচ্ছে এইগুলো দপ্তর, মা বলতে শেখানোর দপ্তর, ঘরে বসে বসে কিছু হয় না। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি দাঁত মেরে ভেঙে দিয়েছে, রক্তাক্ত হয়েছে, নবী আমার বেঁধে দিয়েছে। চিন্তা করুন, এনারা এসে জান মাল সমস্ত কিছু দায়িত্ব নিচ্ছে তো আসার কারণ নিজের ইসলাহ হবে, প্লাস 5 জনকে দাওয়াত দেবো, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তাকুল্লাহা ওয়া আতিউন। হে ইমানদারগণ, তোমরা দিয়ে কি করো? জাহান্নাম থেকে বাঁচো, আর তোমার পরিবার বর্গকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। জাহান্নামে যখন জাহান্নামে থাকবে তখন আল্লাহকে বলবে আল্লাহ আল্লাহ বলবে না আল্লাহ না বলে দেবে। তখন জাহান্নামীরা বলবে মালিক দ্বারা লাগবে মন্ত্রীকে, ওই জাহান্নামের মন্ত্রীকে, এখন আল্লাহকে বলো যারা আমাদের ধারে একদিনের জন্য রেহাই দেয়, বলে না বানানেওয়ালা যেন রেহাই দিতে করতে যাচ্ছে আমার পঞ্চায়েত জাহান্নামে যারা শাস্তিদের নিয়ম আছে, যারা শাস্তি দিচ্ছে তাদের বলবে বাঁচিয়ে নাও,